देखी पार्थ माने जिला भी रिसेंट सीरा सब बोही बुझ मुंड खराब सीरा हो खाइबाटा तो मस्त हो बढ़िया सुन ना वो आप दादा पो भाई मिस्टर चिंकू फ्रॉम चिंकू एक्सप्रेस टुडे आर बेस्ट अनदर ब्लॉग सो मॉर्निंग व्यू टाइम शार्प 8:10 सो आज अच्छी शूटिंग आमर कौटी सुभाष कॉलेज सीरियल ना अच्छी तू राजा मुरानी एंड बहुत सारा एंजॉय करा मस्ती करा भर बहुत सारा मजादार भी किसी करिया एंड आमर जानते अभिजीत भाई निहारिका दी मोर नना अच्छा प्रयास भाई एंड मोर जी सारा जूनियर्स अच्छा सीनियर आर्टिस्ट रेस्पेक्ट एंड मो तरफ सारा बहुत सारा भल पाइबा एंड जी सब छोट छोट छुआ आसवे कॉलेज सेट अच्छे शूटिंग बेले देखिए कौन हो कौन हो चल आगे कौन देखिए सुभाष कॉलेज जो आज आम शूटिंग कौन तू राजा मुरानी अमेजिंग लुक वीडियो गोटे आमर कौन सीरियल देखु जानते कौन हो कौन हो सीरियल एंड मजा मस्ती सब तो चलती मेकअप आर्टिस्ट पिला आसरे लाइट सेक्शन पिला आइले एपटे आम अभिजीत भाई बोधे आसते चलती देखिए से मो भाई आस गाड़ीटा देखा तुम सर्ट एथर जाऊँगी ना मर्सिडीज बेस मॉडल गाड़ीटा यहाँ भितर बसिक एंजॉय करिया तो ये गाड़ीटा केमतिया ए लोक भल चिन्ही था भाई टे इंट्रोड्यूस कर दो ए लोक चिन्ही था तो जानी पड़ना केही चिन्ह नहीं चिन्ह भाई की चिन्ह भाई सब अच्छा ये आउ जगतपुर साइड सब अच्छा जदि कि भाई आज फास्ट टाइम मो ब्लॉग रे आइछंती भाई कौन कह फास्ट टाइम आज ब्लॉग मोर जय जगन्नाथ ये तो ये पदे जय जगन्नाथ जगह को धरिक सब ओडिया लोक कोन ओडिया लोक खांटी ओडिया जय जगन्नाथ कह आउ मर्सिडीज चलाउछ मिठा मिठा दउन ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ମର୍ସିଡିଜ ଭିତରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ତ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ବର୍ଷ କରୁଛ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ରୋଡ଼ଟା ପୁରା ପୁରା ଏୱାନ୍ ଅଛି ନା ଅଫରୋଡ଼ିଂରେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ତ ଜାଗା ଆସିବ ସବୁ ଆମର ପିଲା ପଳେଇଲେଣି ଆଉ ଆମର ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଅଡିଟର ବିକାଶ ଭାଇ ସେପଟେ ଲୁଚି ଲୁଚି ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ଲିପୁ ମୋର ଅଛି ସେ କେଉଁ କ'ଣ ସନ୍ଧିରେ ଦେଖୁନ କେଉଁ ସନ୍ଧିରେ ପହୁଛି ତାର କ'ଣ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କିଛି ପାଉନି ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଆଉ ଦେଖ ତ ଦେଖିବା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଭାଇ ମୋର ଭାଇ କ'ଣ କହିବ ନା ନା ଭାଇ ମାନେ ମୋର କେବେ ଅନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ମୋର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ସକାଳ 6ରୁ ଆଣି ମୋ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜେଇସାରି ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଠି ଦେଖ ତ प्यारेड सब चली ओ दादा की बोलबो हमारे यूट्यूब चैनल के की बोलबो बोलून की बोलते तुम्हें की बोलबो बोलो ना कुछ तो बोलो मैंने की पर्पस टा मके बोलते हो तो की हमारा जो चैनल है ना बहुत बढ़िया चैनल है हाँ बहुत बढ़िया चैनल है हाँ वो जो स्टाफ है बहुत बिहेवियर अच्छा था हाँ हाँ और कुछ नहीं और कुछ नहीं और कुछ की दादा बोल से कि और कुछ नहीं एक तो की बंगाली बोल से कि हमी को नहीं पता उनको भी नहीं पता की नहीं की दादा ठीक बोलबे ना हाँ ठीक बोल रहे আমি তোমাকে ভালোবাসি দাদা ওকে নাকি তুমি বিশ্বাস করিওনি এবে দিনে চিকেন কলে মটন কলে রাতে মু কিছু কলিনি এটা দেখ লুচেই 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 নালি আম্ব আমার খাউଛନ୍ତି ইଟିଲି ଆଉ ଏଇ ମହାନ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିଥିବ ହଁ ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟି ଇଏ ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଇଏ ତ ସେ ଛଡ଼ା କଦଳୀ ଇଏ ତ ଦେଖ ନା ସିଏ ମାନେ ଖାଉଛି ଜୋରେ ଯୋଉଟା ଖାଉଛି ଦେଖ ତାର ଇଟିଲିଟା ଦେଖ ତା ମୁହଁକୁ ମାନେ ପାଟିଟା ଯେଡ଼ିକିଟା ଇଟିଲିଟା ସେଡ଼ିକିଟା ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ପାଟି ଯେଡ଼ିକିଟା ଇଟିଲିଟା ସେଡ଼ିକିଟା କେମିତି ହେଲା ମାନେ କ'ଣ
ନା ଗାବୁ ଗାବୁ ଆଉ ଚାଲ ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏଇଟା ଭାଇ ଧର୍ମ ସହିବ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦେଖିପାରୁଥିବ କାଲି ପଟ୍ଟନାୟକ ମଉସା ଶୋଧିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ସତ କୁହ ବାହାଘର କ'ଣ ଏଇଠି ମଉସା ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ରଜ କହିନି ଝିଅକୁ ଲାଇନ୍ ମାରୁଥିଲା ଭାଇ ଆମ ଲାଇଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ରାଜୁ ଭାଇ ସେଦିନ ରାତିରେ ମଟନ୍ କରିକି ଖାଇଦେଲା ଆମକୁ ଦେଲନି ଆଜି କ'ଣ କରିବ ଜଳଖିଆ ଦିଅ ଗୋଟେ ଦଉନ ଚାହା ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଚା ସବୁ ଅଛି ଚା କୋଉଠି ଅଛି କ୍ଷୀର ତ ପଡୁଛି ଚା କୁଆଡେ ସେଇଟା ଚାହା ନୁହଁ କି ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଚାହା ନା କ'ଣ କ'ଣଟେ ହଁ ସୁର ରାଉତ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାରେ କହିବ ଏଇଠି ଆଉ ନା ରେ ଆମର ଏଇଠି ମଜାମସ୍ତି ହେଉଛି ହେଉଥିବ ଭଲରେ ହେବ ଆଉ ଦେଖ ସେ ଗୋଟେ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ସେ କ'ଣ ଠିଆ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା ପାଟି ଅଛନ୍ତି ଲିପୁ ଲିପୁ ଚୁଡ଼ା କାହାର ଚୁଡ଼ା ଚିନି କଦଳୀ ଲୁଣ ଚିନି ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଏ ହେ 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 এই যে আমার এটা কেউ ফিল্ম ଗୋଟେ ଦେଖିଛ ସେ ଅରିନ୍ଦମକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଯେଉଁ ଖୁଆଖୁଇ ହେଉଥିବେ ଗଳି ପଇଲା ଭାଇ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ସିଚୁଏସନ ଜଟିଳ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଇଆଡ଼େ ସିଚୁଏସନଟା କ'ଣ ହେଲା ସିଚୁଏସନଟା କ'ଣ ହେଲା କଦଳୀ ବାହାରି ପଇଲା ଦେଖ ଏଇଠି କଦଳୀ ଖାଉଛି ଏଠି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେଇକି ଯିବା ଖାଇଦେବା ହିରୋ କାଇଁ ଡାକୁଥିଲା ହିରୋ କାଇଁ ଡାକୁଥିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି କି ଲିପୁ ନାହିଁ ରୋଲ ଦେଖିପାରୁଥିବ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ରେଡ଼ି ଖାଲି ମେକଅପ୍ ଟିକେ ନେବା 2 ଷ୍ଟାର୍ ଲାଗିଯାଇଛି ସେ କାନ୍ଧରେ ଆଉ ଆମ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏପଟେ ସେ ସର୍ଟ ଚାଲିଲାଣି ଆଉ ପିଜୁଳି ଫିଜୁଳି ଖାଇକି ପେଟ ଶାନ୍ତି କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପେଟ ଶାନ୍ତି ତ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିଛ ତ ତମ ଭାଇ ତ ମାଣ୍ଡୁହୀନ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ତା'ର ଆଉ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଅଛି ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି କାରଣ ଅଛି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ସିଏ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି କାହାକୁ କୁହାବନି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବନି ଏ ଦେଖ ଚୋର ମୋତେ କହିଲା କ'ଣ ନା ଭାଇ କ'ଣ କହିଲୁ ମୋତେ ପିଜୁଳି ଗୋଟା ଦରକାର ନାହିଁ ନା କେଉଁଠି କ'ଣ କହିଲୁ ପିଜୁଳିଟା କ'ଣ କହିଲା ପିଜୁଳି କେଉଁଠୁ ଆଣିଛ ମୁଁ କହିଲି ଗଛରୁ ଆଣିଛି ଭାଇ ସତ କଥା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କଥା ସେ ପିଜୁଳି କେଉଁଠୁ ଆଣିଛି ନା ଗଛରୁ ଆଣିଛି ଆଉ କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ ମୁଁ ତ କହୁଛି ପିଜୁଳି ଗଛଟା କେଉଁଠି ଭାଇ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଖୋଜୁନୁ ତୁ ଖୋଜିବନି ଖାଲି ଖାଇଯିବ ଖାଲି ତ ହାଁ ହାଁ 20-22-25 ମତେ ଦେଖା 20-22-25 କାଁ ଭାଇ ଭାଇ ପିଜୁଳି ଖାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ତମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିନ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ଉପରେ ମୁଁ
चोरो 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 ये हूँ कोरोना वैक्सीनेशन ये मो सुंदरिया भाउजा भाई की कहीं भाउज माने मो भाई की मु कहीं मिल जाने मत मिलनी ये भाई कहीं एमती सुंदरिया भाउज तुम भाउज तुम कालिया भूषुंडा जापर तोठू मु तो केते भल अछि मुझे देख एटा को देख याकू देख तू आडी कार्ड मु आडी कार्ड तोठू आन लगा जी हाँ हाँ नहीं मो भाउजर मोर ठीक ठाक बोलछु ना भाउजर मोर नहीं भाउजर मोर जोड़ी आम टोटल हिट अच्छु है कि लाज भाउज तो देखु था मजा मस्ती करता पुणी बहुत सारा एंजॉय करुवा आज पूरा पूरी बड़ ब्लॉग हम बुझल बड़ माने मो हृदय ठू बड़ माने भाउज मो भाउज हृदय ठू भी बड़ हम भाउज भाई की धोखा डिवोर्स दे दियो भाई के डिवोर्स दे दियो भाई की डिवोर्स दे दियो ब्लॉक करछ जाई जगतपुर ब्लॉक करे जो ये पार्क वाटर पार्क आम घर पाखे ना जो लोक जनक यही जो लोक जन मन रही था मैंने मत कहले कि 10 मिनट आसिक पहुँच देखा नहांती भाई मोर तुम बा पिंजो बोली मु ओल्हे पळैली तुम ए ड्रेस पिंधिल कि वीडियो बना ओल्हे पळैली बा पळैली चैनल को ओल्हे टेलीकास्ट हो आज कौन कह मो यूट्यूब चैनल लोक देखुं तुमको लोक भगवान करम तुम एमती ऊपर ऊपर को उठी चल हैला हमर आशीर्वाद अछि तुम भाईर मोर अच्छे मो भाईर हाथ सब मो मुंडर अच्छी टुल्लू भाई जी कि मोर गोटे बोली भाई सेट्रे जी चिन्ही थाए मत चिन्हा टुल्लू भाई ना फोन आइला चलो साइलेंटली वीडियो आज छाड़ी पड़े जना पड़े पटा सिक्योरिटी गार्ड चलती अविनाश चलते बाबू नाई सीट पड़ी मुंडे एकुटे तले बस हाँ चाकरी पिता लगला कौन कह भाईर गर्लफ्रेंड तो छाड़ी चली भाईर गर्लफ्रेंड देखुच क्या आई लव यू कह दियो भाई 100 ग्रहण एक्सेप्ट करते नहीं हस मैंने नाली आंब ये आम खड़ा एते सारा भितर त्रिलोचन भाई आम जने भाई भाई टी अनईदब चिड़िया भाई चिड़िया भाई चिड़िया भाई अभी भाई सैला भाई सरीगला पुणी थर देखा आर जन्म तुम मो लाठी कड़े नहीं जाऊच भड़ा दब जान ना सिंह अनुभव महांती केमता लगुच केमती लगुच जदि भाज देखते कौन कह भाई क्या गोटे लाखे सेमती चलुचे भाई पैसा पाचे पिकअप हो गला है पिकअप माने आमर लंच पर आम घर भी पलैबू आ जूनियर्स मैंने जी सब अच्छा समस्ते भी जी आमर आईआईसी सार जी अच्छा सी भी मोर पिला आम छोट छुआ जी जन आसती सबू रे कौन कौटी रोड पर तो आमर जी जन छोट छुआ अच्छा चल देखा ताकू रिएक्शन नवा आ जी सब अच्छा देख देख सी लाज कर सब लाज कर देख ये गोटे फुले ये गोटे गेली फुलेटा फुले आउ जड़े फुले मोर कड़े गला गोटे फुले ये गोटे लाज कर गोटे कर हसुची ये तो गेलीटा तत्ते लाज लगुनि तो आखि किए बाड़े सत कौन बाहर कौन खाऊ कौटू आइलु गचरु मैंने विश्वास करनी छोट छुआ मैंने एत सारा भल पाइबा समस्त चिंकुड़ी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करियो कौन करियो सब्सक्राइब करियो क्या
ଆମକୁ ମତେ କରିବ ନାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଚିଙ୍କୁରିଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବାସ୍ ଆମ ନେଟ ଥିଲେ ସିନା ଆମର ତ ପଇସା ନାହିଁ ନା ୟା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାଡ଼ୁଆ ମୁଁ ଦେଖିନି ଆମ ମୋବାଇଲ ପଇସା ହିଁ ନାହିଁ କଣ ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ କାହିଁକି ଘରେ ଦଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ତୋର କଣ ଗଲା ହାଁ ଇ ବହୁଲ ଆଜି ପଇସା ପକା ହବ ଏ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆଇଲା ଡରୁଛନ୍ତି ଆଇଲା ଯିବା ଖାଇବା ଆଉ ଏଠି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସର୍ଟ ବି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ବନିକା ବି ଏଠି ପଛପଟେ ଅଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭାଇ ଆଉ ଆମର ସେ ରବି ଭାଇ ଚାଣା ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମାନେ କହିଲେ ନ କହିଲେ ହେଲା ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ କରିବା ଆଉ ସେପଟେ ଖାଇବା ହେଉଛି ଭାଇ ଧୀରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ହେଇରେ ଫୁଲେଇ ଆଇଲା ନନାଙ୍କୁ ଦେଖ ମୋ ନନାଙ୍କୁ ଦେଖ ଯୋଉ ମୋ ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି ଇଏ ଅଛନ୍ତି ମୋ ନନା ମାନେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭେଣେଇ ମୋର ତାପରେ ଭିତରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭାଇ କି ଭାଇ ବସନ୍ତି ମୋର ଭାଇ କାଚ ଖୋଲିଲେ ସିନା ଦେଖାଯିବ ଏ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ସେ ଏଡ ବଡ ଷ୍ଟାର ସିଏ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଳ ରଖ ତୁ ରଖିଲୁ ଫୋନ ଏଇଟା ବ୍ଲଗରେ ଆଜି ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ମାନେ କିଏ ଖାଉ ନ ଖାଉ ଏ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ବୁଢ଼ା ଆଗୁଆ ଖାଇଥିଲା ଦେ ଶୋଧିବ ଦେଖ କ'ଣଟା ଆଜି ଶୋଧୁଛ ପେଲେଇଟା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏ ଦେଖ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଚୋର ଲିପୁ ସେଠେଇ ଅଛି ହେଲା ଗୋଟେ ରତନ ଅଛି ହେଲା ପ୍ରଭା ଭାଇ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭା ଭାଇ କ'ଣ କହିବ ଆଜି କ'ଣ ଆଜି ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି ଆଉ ସିନାକୁ ଧରିକି ଆସିବୁ ଆମର ଏଠି ସବୁ ଜୁନିୟର୍ସ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ଦେଖ ହର ଗୌରା ମାନେ ତୁମେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଖାଉଛ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ରାଜୁ ଭାଇ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ଖାଇବା ବି ସବୁ ଭଲ ଭଲ ହେଇଛି ରାଜୁ ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ମଟନ କୁରୁମା ମଟନଟା କାହିଁ ଭାଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖ ନା ମୁଁ ଧରିଛି ନୂଆ ବା ନୂଆ ଆମର ନାଇଁ ବ୍ଲଗର ଏମିତି ନାଇଁ ମୁହଁ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ବାଡ଼େଇ ଯାଇକି ଏଇ ଦେଖ ଖାଇବା ଲୋକ ଏପଟେ ଦେଖ ଲୁଚେଇ ମଟନଟା ଭିଡ଼ା ହେଉଛି ବିପ୍ଳବ ଭାଇ ବିପ୍ଳବ ଭାଇ ଶିବାନୀ କହିଛି କାଲି ଆସିବ ଦେଖ ଆଜି ଶନିବାର କିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମଟନ ମାନେ କ'ଣ ଭାଇ ଭଲ କରୁଛ ଦେବେନି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଖାଇସାରିଲେଣି ନା ସେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତା ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ବୋଧେ ଦୀପୁ ଏଇରେ ଦୁଇ ନିର୍ଲଜ ତମେ ଆରେ ମୋ ପ୍ରଭାଇ ଜାଗା ଦେଖ ଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମୁଁ ଆସିଲେ ଖାଇବି ମୋ ପାଇଁ ରଖିଥିବା ଜାଗା ହଁ ଏ ଦେଖ ଏ ଗୋଟେ କଞ୍ଜୁସ୍ ମାନେ ପିଜୁଳି ଆଣ୍ଡ ଭାତ ଡାଲି ସବୁ ମିକ୍ସ ନା ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁଟାରେ ମୁଁ ମାରିଛି କି ଟେକିନି ଯେ ଇସ୍ ଅତି ମାନେ ଅତି ଆଦରଣୀୟ କୁକୁର ସେବିକା ମାରେ ଏଇଠି କହୁନୁ ମୁଁ ତ ଆଡ଼େ ସୁଟିଂ ଓଭର ଚାଲ ଯିବା ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିକେ ବଦଳି ଦେବା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଖିଆପିଆ କରିଦେବା ପିଲା ଆମର ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେପଟେ ଅଛି ବଦଳେଇକି ଆସିବା ଆଉ ଚାଲ ଭାଇ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲି ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଆଉଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ରେଡ଼ି ଫର୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଲି
ଦେଖିପାରୁଥିବ ନା ଚାଲ ଯିବା ଖାଇଦେବା। ओके हाँ देखिए छेड़ा ही था देखो सेपटे गोटे छुआटे ये होला छाड़ मोमेंट कर माइक दे दिया। तो फ्रेंड्स शूटिंग सारी आसला पर बाटर देखिले पूरा पूरी जिलाबी फ्रेश जिलाबी मैंने गरम गरम जिलाबी आ जो मौसा आम जिलाबी छाणुଛନ୍ତି माने एज माने मानिया पड़ो मौसा टोटाल मिनिमम से केते 80 ରୁ 80 एबे हो जोणी माने तथापि बड़ बयस बरा चप्स जिलाबी छाणुଛନ୍ତି देखिबा तो जिलाबी रो केमती कोन रंग अछि खाया तो टेस्ट लागथि मुसमुस अछि गरम अछि कहउछनी मौसा खाई देखिया बरा छाणुଛନ୍ତି मौसा बयस केते हबो 79 80 प्लस ये बोपा तो मु जीवा कथा आम घर घोलपुर जिलाबी देखी केवल आइले आ किसी ना माने मौसा पुआ बोधे आप मौसा पुआ सेपटे मौसा पूरा बयस मैंने देखिए तो चम दौड़ दौड़ तथा बरा छणा होता लोक जड़े जड़े था काठ चुले रोसे करदे टेस्ट अलग देखी पार्थ माने जिलाबी रिसेंट सीरा सब बही बुझ मुंड खराब सीरा हो खाइटा तो मस्त अच्छे पाग दे खाली जिलापी पाखे थी गरम गरम जिलापी खाई बाटटा पड़े मस्त माने आ कि कहीहबनी जिलापी मैंने से 5 टका लेखा तथापि ये चलती सीरा तो बहुत खाई देखा सो फ्रेंड्स जिलाबी खाईदेली है जदि आपण मैंने खाया आसवे आमर हूँ कौन गलेबांक छक ऊपर ही मौसा दुकान ये दौड़ दौड़िया मौसा आमर मौसा देखिपार से बस छाणुंट आ चाल छपर घर आउ तो जिलाबी माने मो पार्टी फोटो जी मैंने ततला ततला जिलाबी खाइली होटेल माँ हांडीशाल जो होटल अच्छी फ्रंट अच्छी माने कौन गुड़िया दुकानटा आसतु खातु आज व्लॉगटा केमती लगे सो सह मतामत दिंतु आज मैं रही एतिकी जय जगन्नाथ लव यू ऑल टाटा बाय बाय वीडियो को देखु था मजा करता एंजॉय करतु एंड हाँ मो मौसा पे गोटे गोटे लाइक कर आ मो मौसा जो रेट छाणुଛନ୍ତି तो को देखी गोटे गोटे लाइक कर मत न कले ना मौसा को लाइक कर कमेंट्स कर आ हाँ आपण मैंने आसतु देखु जलखिया ट्राए करते केमती कौन लगुच टेस्ट करके जातु तो चलो टाटा बाय बाय लव यू।